Tugo Island. Going to Limasawa Island. Ka-outfit yan. Hindi mo ni pang Ay, limasawa. dili na ikaw nang erase, Hey erase. guys, Oh, niya ano na ako mag-bill? where are we going? To the Treasure Island. Wala lagi ko yung mic. I hate it. Wala I pa. wanna use the mic. Where are you going? Going to my hometown. Hihi. Where are you going? I'm going to my hometown. Shishi. Shishi, di ay? Oh. Ni hao shishi. Pai Pai. Pai Pai. Hoy, ikaw na na. Dili na yan, amot? Alexa, please play BTS songs. Ato na nang ikuandaan be. This is BTS from Ale- Spotify. Alexa, let's put lip gloss. Play Love Shot. Sa mukha ni mo eh. BTS nila. EXO. from Spotify. EXO, oy! Magkiwa ko ninyo na. Love Shot by BTS. My God. Ana, ikaw, Mo, ikaw. ni? Di na mo! Alexa, are you joking? I'm very serious. Tay. I said Love Shot by EXO. Alexa, play Love Shot by EXO. Love Shot by EXO from Spotify. Kano? Dala mo yung background music dapat mag-exo mo ini kuan. May ito na, man eh. Basa sa. Abo na to. Malimtan nito. Tom! Mag-iisip mo ko, teach mo na ito dagi. Ano, Tom? Naglaba na mo, di? Ikaw, gabi iyan na ba? Di na tamang lakaw. Mulakaw to. Sure ka natin ka lakaw, ah? Lagi na na. Bala ko ka na, bisag ka ng Ano na? board lang sa hotel, ano ba? Kaya, dako ko ang lagi biro ka, eh, dito energize. Di ba isod na ninyo? Dili. Ala man, ibilin kaya mo dadun ka. Ang ulit. Wow, ka na. Alexa, please play Dynamite by BTS. Dynamite by BTS from Spotify. O sa may sayo, ano? Wala ra. Let's go. Finally, nagamit na ako, ma'am. Look at my bag. It's so nice. Look at my socks. It's so nice. It's 2 pairs. Pagod naman siya. Let's go. Bye. See you. Transition. Daming bags. Bye, dogs. May Ano ba, Bye-bye, tao! Bye. tungkuan. Oh, na din. Sakan. Itong kanang visa ba? Let's go. To Chami's hometown! Grabe mo tuod yung mga tao. Insi
Di ka. Insik mo siya. Where are we going? To Treasure Island. Ito ta sa legendary. Legendary place ni Lindan. Chenlong. Henlong Chenlong day. Bitaw mo ayo sa na siya. Mo ayo sa Siya may siya. pinakauna nag-promote sa Lining. Hindi man si Lindan yun next na Lindan. Ako na ilan naman si Linda Booker. Itong taas kay IQ. Oh, neto sa kuano, neto sa Showtime no. na siya. Eh, sa sakwan man Sa salida. Salida pa ka ng mga namin to sa Facebook. Grabe ka niyo, gitad-tad gid namang apil. Trabaho pa mi diri. Wow. Mo guro ni sila oh. Lad, thank you lad. Tumig Tiaza ka nasayop iyang booking reference number. Hello. Hello? So, unsay gi-interview ni immigration officer nimo? Ayan, na podcast din. Kuan, kung asa ko. Ito, mo ito. Ang kanimbot to. And then, Kung asa ko. Wala man di ko. Ano yung ang hangin. Sige. Kung asa ko. Oh, tapos ano yan? Asa ko work. Maura. Nangita na sa COE and everything. That's all. My final destination? Movie to? Final destination o when ang Five? balik? Ano decision Oo. 5? Mo ka. Yeah. Sa ako akay same nya kisa ako ang kauban and then nag-ask ra na niya na siya nga customs brokerage and then maura to destination o kano sa mauli nya si John Paul Ang pagkita pumunta na mo. Pangutan na sa ko kung nabo ko yung minilyon. lus Kay nakapatag-iyaw ba na ko kung kanang company. Natin gito bag. Ito pagpukog o nga ang mampod. Nga ang popolkansi ka. Uy, wala pa lang ay. Sorry. so guys nakipakita ninyo nice kaya mong bag i-video. So, here, na siya'y... I-anak ha na. Di mo makito. Okay, ran i-wide. Ana. So, kani can I phone holder. And then, na siya'y stopper. You can lock it. Ouch! Agay. Kanang brake. Yeah, di siya mo tuyok. And then, na ay charger. Charging port. And then, na ay Cup holder. cup holder. And then, you can What a nice trolley. yeah.
This one, gini. I-open na. Ito, na. Diba? You can use this one. Later na. Pero, Kailangan ko anong magkuhan. there. Lapse No, ako. it's so nice. Really like it. How much? This one is, imo mo paliton? Imo ulian? Hindi, magpalit ako, anak. Sale. 1,000 na lang. 1,000 na lang. Mine. All you want. Nganong sige mo work? Kay para nami bound nga to. Pero, charge. This is a Wala, iwan charging nga. port. And ano? Yeah. USB port. Ano tayo, ibutang di power bank? Oh, Yeah, na, the ato power sa sod. bank is inside, Oh. and then you can charge here. Na siya kuan dito. Hindi, di Na siya ay, cord. mabutang tangad Na to. siya cord dito Ha? niya. Ha? Mabutang to power bank di. Makita na dito. Ma-check nila, no? Kasi nung kita mo na. Ay mo pwede mo ibutang dito. Sorry. Disclaimer. Check in, Joke ay, na to. Wala may kanang power kuan man bank dala. Charot. Among gipambili mo power bank. Kay Kay mga anchor, mga CCC may naa dito niya. Mua kay AAA. Ever ready. Triple A. Okay? Kung saan ni pag nail cutter? Naniningani siya. Saan na nako guys? Please help. Sa tanan mga kuandira, manicurista, manicure and pedicure, unsaon ni nako siya. Ikaw mo, saan na mo paglukot-lukot? Sakit mo kinaspanit. Bye for now. See you in my hometown. Shishi. Hi. The aircraft is here. Mas dako ko siya kaysa sa aircraft. Airbus mo ko. No? Airbus ko. You have to rin sa... So, mukanta na mo og kuan. Kukanta na ko ganang... Kasi gananday, kanta ka nang sa China nga kuan ba? Kanang mailhan mo ba nga China na nga video no? Oo, kanta. Kato sa Avatar. Oo, kana ba? Janana. Halika. Ano? Thank you. Shishi. Where are we going? To Chami's hometown. Are you excited to go home? Yeah, I'm excited. Let's go there. It's my first time. Buang. First time mo go. Hometown? Yeah. Hometown, but it's your first time? Yeah. Because Here I we grew up, go. I was born and raised here in the Philippines. But my hometown is No, born in... We will go to Kong Hei Fat Choi. you see? Bulo, pot dog ko. Fat ko? Fat ko? Di na tayo pabata. Oh, nag-video na diri. Yan, na po ko. That's our plane. Uy, ko. Ha? 他们关闭乘务员就位，滑梯入位。 Boarding mooks. 本次航班全体机组成员向您致以最诚挚的问候。
Hello, We're hello, waiting hello. for our meals. Ipo ko, may kagitagaan, may ani. I'm hungry. Let's see what they've got. Wow. Dili aon sa ang gihatag. Dili siya sa gihatag. Pack lunch. Anong pack lunch man? Pack dinner, go. Pack dinner na. Basin Duha kuhan, ka po? bihon o kuhan ba? Duha. Chicken. Sorry. Unsa siya? Duha ka buo. Wow. Pack lunch yung ganang ko. Pack dinner na o pack midnight. Pack snack. Ang isa kay gitabunan og foil. Di ay basin papilion. Naiganahan. Ikaw man kay naiganahan. Magamit og foil. Unsa? Ikaw man kay naiganahan magamit og foil. Paaso. Ragwan. Malunggay pang disal. Chicken rice. Chicken? Ah, okay. Thank you. Chicken. Thank you. Shishi. Unsa ni kamuto ni? Kamuto ni. Rice na siya. Thank you. Wow. Thank you. Oh, na Manila. Tagaan ko no. Napa? Ha? Wow. Wow, this is lami. Mixed nuts, daily nuts. This is nuts for my daily nuts. And this is water for hydration. Abili daw. It's okay. Okay, it's open. This. 1, 2, 3. Oh, Yakult, I told ya. Yakult. Beauty. Oo, awa. There's a lot. Nice. Ooh la la. Ooh la la. Excited, y'all. Nasa sod ang spoon and Hey fork. guys, let's eat. Let's eat. What's this? Saan ni Mox? I think it's Igo Monde? that one is Uy, butugo! Para sa tabi. Shiwa, ano lang mag-video, uy. Ano saan eh? dili. Here is spoon, tissue, and toothpick. Oh, dami. Masama siya kung luyo. Luyo lang. So, let's eat na. Kani ba? Unsa ka ni? Ano ba? Sa kani? Chicken eh. Oh, chicken. Dili, asa no? Radish oil? Ikaw mo na.
Can you see the picture? It's radish. Lanlanon goro. Ablihan? So, yan na to. Ano lang ablihan? Parang more siya kimchi. Ano? Radish dyan siya. Hindi ka giglami yan, we. Ha? Kaya na kay glasa. Tea? Yeah, yes please. Shishe. Hindi ko sa usa. Oh. Yummy, yummy. Thank you. Thank you. Masa na mo to? Thank you. Pagkano nag-serve ko eh? Ah! Tapos soft drinks. Pero mas dami, tea na lang. Oh, may lasa. Ano? Pero dami man. Ano? Ako lagi ako sa kare ko. Dapat bunga pa niya eh. Bunga ba yan eh. Fruit na. Grabe. This one is radish. We have a tea. Should I open this? Should we try? Dalawin no? Nami. Dami. Hello, hello. Wala pa lamang muffin. Kao na ni mo? Uy, mga kon, I'm very full na. The food is great. The drinks. Kung ang Anong unang tuloy. wala na. Ay, basit na. Malapit na kami. We're almost there. We're almost in my hometown. 已经开始下降，请您收起小桌板，调至座椅靠背， Okay. 以这样办， Yeah, yeah. 保持安全带扣好系紧。如果您身旁的座位无人使用，请协助我们将后座位上的安 Thank you 全 for 带 flying 扣 with 好 us. Okay. 洗手间暂停使用，请关闭手提电脑。是您诚挚的朋友，我们期盼着与您再次相聚蓝天。 Ladies and gentlemen, Hey guys, we're here. We're here. We're here in hometown. International and Hong Kong Macau Taiwan Airports. Wow! This is our room. Our headquarters. Abhid eh. Tingnan ko, mas dako mong room. Murag maoro man. Layo lang ang kuan.
ako i-delete Siya. Hoy, asa ta? Mubay ta o we're going to find food, something to eat. Oh, nandito yun. Park nila. Summertime. It's 11:41. Wala kong ngiti. So we are now here in Xiamen. Oh fuck. Xiamen. No, it's Guangzhou, eh. Guangzhou. Ulo, wait, sabi, mag-picture sa sa yun, di. Shenzhen Airlines then narito ang Xiamen Airlines, our hotel. Ulo, Mga kwan, makakanig, Cebu. Shenzhen Airlines. Gigo, uno. Uy, nice kayo kay Kamuri tao. Nice. Lingi dire. We need to save money. Bang? Uda ko kayo ilang walkway, no? Ay, saan mo? Yan sa tatunga mo. Awa, taas no. Very good kayo. Di kita kabantay. Ay nako. Kuhan. Roaming is killing. Lexus. Sorry. There's orange juice and healthy but unhealthy. Ikaw na akong gitawagan. Let's call it a night. There. We have 2 rooms. But we decided to mag-ipon lang mi. Kaya duha man ang bed. Let's call it a night. Good night. Bye. Jimot is sleeping na. Because wala siya ito. See you later. Later na kayo. Alauna naman.